Hello guys, mag-ano pala tayo guys. Ampalaya gisado guys with pork giniling tayo guys, you know. Bali gumamit ako diyan 4 na itlog, 3 pirasong ampalayang guys. Yung sibuyas ko guys, onion saka red, pinagsama ko na kamatis, bawang. May lalagyan ko nito guys ng bell pepper guys, di ko pa na-hiwain. Ating ampalaya guys, hiwain ko. Pa-dice lang to guys. Ibabad ko lang to guys sa tubig. Huwag ko nalagyan ng asin. Pero na pala guys yung iba kasi guys yung sasawag natin. Kanan ko guys. 30 pesos to guys, ang piraso lang. Binabad ko to guys sa tubig guys. At 4 na piraso to guys. Guys, nagpainit tayo ng wok yung ating stainless. Unahin natin guys yung egg. Ayan, torta muna natin. Ayan, okay na to guys yung egg natin. Guys, igisa natin yung giniling, bawang. Pababrownin ko lang to guys, konti yung at bawang guys. Tapos lalagay ko na yung giniling natin guys, pork giniling natin. Guys, yung pork giniling natin. Ito-toast lang natin ito guys ng bagya guys. Dito guys, igisahin ko yung kamatis, sibuyas. Set aside ko muna to guys, yung ating pork giniling natin guys. Sibuyas guys. Kamatis. Yan, lagay tayo paminta guys. Guys, yan. Half cook lang yung kamatis sibuyas natin. Yan guys, sama ko na yung giniling. Alaya guys. Binabad ko lang to guys sa tubig. Ayun, nagtubig na guys. Hindi ako naglagay ng tubig dito. Bali yung sa ampalaya lang to guys, sa tubig. Ayun, sugar guys. Dagdag balanse lang. Titingnan natin mamaya guys kung kulang pa ng lasa. Magdagdag na lang tayo. Tikman ko guys yung sabaw. Kung maalat o matabang. Yan, sakto lang guys. Hindi naman mapait guys. Yung egg natin, sama na natin. Ayun, look at that guys. Try nyo to guys. Sana nagustuhan nyo to guys. Yung ating ampalaya gisado guys with pork giniling tayo guys. Ayan o. Luto na to guys. Ayan, kakain na tayo. Ayan, shout out sa mga nanonood sa aking upload na video guys. Ayan. Paki-like and share naman guys at paki-follow na rin. Ayan. Thank you guys. Kakain na tayo guys. Ayan, plating na tayo. Yung ating ampalaya guys, gisado with pork giniling tayo guys. Giling tayo guys. Ayan. Kain na tayo guys. Yun lang guys. Hanggang dito na muna to guys ang aking video. Ayan. Thank you guys.